Untuk satu session chiro harga dia 160 dengan kalau physio dia 120 lah. And kita orang ada package juga where chiro dia akan start from 130 and physio 100, so total 230 lah. So, selalu kita orang akan offer 6 session ni, harga dia 1380 whereby korang boleh save RM50 per session. Tetapi kita orang akan advise korang datang dulu for consultation and examination and we will advise further dari sana lah.